परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्री माँ उपस्थित समस्त पुण्यात्मा मानक प्रणाम। आज आम आलोचना करवा लाइफ एंड जोग जीवन एवं जोग जीवन एवं जोग उपर एक संक्षिप्त आलोचना करने को प्रचेषा करवा। जीवन में केमी आम जोग कर तारी उपर आम एक आलोचना करने को प्रचेषा करवा। गोटे दुटा एग्जांपल आपन को दौची तापर आम आलोचना भितर को जावा। किंतु आम गोटे जिनस जानी ये जो दर्शन ये जो पूर्ण जोग तादे गोटे जिनस आप निश्चित भाव में जानी ऑल लाइफ इज जोग समग्र जीवन हूँ जोग। तेणु आम तारी उपर एक संक्षिप्त आलोचना करने को प्रचेषा करवा। कहानीटी थिला एमती गोटे छोटिया कहानी गोटे दुटा कहूँ तापर आपण को आलोचना भितर को जावा। कहानीटी थिला एमती ना दुई जन साधु थिले, दुई जन एक शिष्य थिले किंतु एडवांस शिष्य साधना करुथिले। ताकर किछिटा उपलब्धि थिला आगु को जाइथिले। ये कहानी मध्य आपण किछि किछि सुनिचंती किंतु जहाँ तो मु टिके ताको जोटा शूट करूछि मु सेहि बेला आपण को कहानी कहूछि। तेणु जेतेबेले दुई जन जाक जाइकरी नदी रे स्नान करुचंती मध्याह्न समय दुई जन जाक नदी रे स्नान करुचंती। नदी रे जुआर आसुछि, नदी रे जुआर आसे आपण जानନ୍ତି। तेणु नदी रे जुआर आसुछि दुई जन जाक स्नान करुचंती। ता भितर गोटे अभावनीय घटना घटिला दृश्यटी देखा मिलला। ये दुई जन स्नान करुचंती, सूर्य को नमस्कार करुथिबे, स्नान करुथिबे, पहरुथिबे। आपण माने नई रे स्नान करिवार अभिज्ञता आपणकर थिबो किछि किछि। हठात देखागला एक सुंदरी स्त्री लोकटिए सेई पटरे आसिकरे नईटा पार होबा पई चेष्टा करूछि किंतु कोनोसी बाट पाउनी, कोनोसी बाट पाउनी। केमिति कोन ता भितर प्रवेश करो, केमिति कोन ता भितर को जीव से जानि पारुनी। कारण नदी रे पसी परिबो नै। तापर पोशाक पत्र पिंधि करी आसीछि। नदी रे ना नाही, नाविक नाहंती। जुआरटा माड़ी जाउछि, पानी रो माने फ्लोटा जोर हो जाउछि, स्रोतटा अधिक हो जाउछि। आ नदीर लेवलटा मध्य बढ़ी गलानी, ताको पहरा आसेनी। तेणु से जाई परिबोनी, बंदा भी कहि परिबोनी। तेणु यही भली अवस्था भितर स्त्री लोकटी आसिक पहुँचुचे करिबो कोन। आउ सी इज इन नीड, आवश्यकता अच्छे, डीपली गभीर भाव में आवश्यकता अच्छे नदीटा को पार हम। तेणु कौन कर सामने देखुचे दुई जन युवक एवं साधु दुई जन। से कौन साधु कि कौन से कथा भाविनी किंतु तार जेहेतु नीड अच्छी से कौचे आज्ञा मत टे नदीटा को पार करदेवे कि से भर जड़े जाऊँगी साहय कर नदीटा पार हो दूसरी। और से जो लेडीटी से धन्यवाद कौन कहीदेकी चल जाइए थैंक्स निश्चित कही कहीकि कि मन मन कृतज्ञ हो भगवान के पाखे तापर चली जाइए। दुई जन जाक सी चलीगला। साधु दुई जन जाक स्नान कले, स्नान कर घर को पलि आसिले। आश्रम को जो जाते गुरुकुल आश्रम जो जाते से फेरी आसिले। एम दिन कम जहाँ जो संध्या बेला कम सरला, राति जाकि शोया को जाऊँगी। से जो दुई जन भर जड़े पार करदेला, आउ जन दृश्यटा को देखुला। जी दृश्य देखुला सी जा साधु को पचारुची अरे आज ताकू नहीं गलु पार करदेलु केवे तो झीर सानिध्य लेडीर महिला से जो जहाँ हो सानिध्य पाई नु तू सेपटे नहीं पार करदेलु, तोर किसी रिएक्शन है तो पचार तोर किसी रिएक्शन है से से आर साधु टी हसीदेला। कौन कहलु ना यह हूँ प्रश्न, तोर किसी रिएक्शन है कहला अरे सी तो खरा बेलर बा मध्याह्न समय कथा ताको अतिक्रम करदे। मध्याह्न पर हाराहारी 12 घंटा आम अतिक्रम कर सारे। मुझे केवे भितर को आनी कि मन पकईनी कि तू ताको मन पकई जो जाक रखी जहाँ भी हो कहवा बाहुल्य हूँ कौन जो आध्यात्मिक जीवन और साधारण जीवन आ भर किसी पार्थक्य ना। पार्थक्य हूँ चेतना केते बाट अग्रगति कला। यही जिनस समस्ते करुँच। साधु दी जन जब स्नान न करी गोटे साधारण दी जन लोक आसिक पहुँची था एवं जने साहाय्य प्राप्ति माने प्रार्थी जहाँ दरकार अच्छी सी आसता साहय निश्चित कर हुए तो होपफुली जो मानकर इंडियन मेंटालिटी बा जो हूँ साहय कर सेठी कौन रिएक्शन होता एक्शन होता भूली जातु। किंतु साधारण जीवन और जो आध्यात्मिक जीवन या किसी पार्थक्य ना। से बेला साधारण जीवन और जोग जीवन भितर पार्थक्य ना। पार्थक्य हूँ गोटे जगह ना कौटी ना भगवान सहित केते जो चेतना केते परिमाण युक्त हो तारी पर निर्भर कर किसी ना। तेणु पवन आसूची से कौन पचारिक आसूँ आपको पाक कबाटे आसूँ आपको छुई दौर चली जाऊँ कौन बास्ना आसूँ कौटी दुर्गंध आसूँ से कौन ना से जो पारिपार्श्विक अवस्था पर निर्भर करे। आपड़ जो ठिया गोलाप बगीचाटा से अच्छे तेणु पवन तले बही जाऊँगी आपको छुई जाऊँगी से कौन लगुच ना बास्ना हो।
ଯଦି ପୁତି ଗନ୍ଧମୟ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ପବନ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ତେଣୁ ପବନର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଉ ପବନରେ କେହି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ପବନରେ କେହି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ସେ ଆସିବ ଛୁଇଁଦେବ ଚାଲିଯିବା କଥା ଚାଲିଯିବ, ତା'ର ଧର୍ମ ହେଉଛି ବହିଯିବା। ତେଣୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, କେତେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଥିବେ, ସେଇଠି ଲୋକ ଥିବେ ମଧ୍ୟ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ନଥିଲେ ବି ସେଠୁ ବାହାରି ଯାଇପାରିବେ ନା, କାରଣ ତାଙ୍କର କାମ ସେଇଆ, ଚାକିରି ସେଇଆ, ତାରି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଏଠି ଏଇଭଳି ଚେତନା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଚେତନାଟା କେଉଁ ପରିମାଣରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ କାମ କରୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି କଥା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଉଦାର ପିଣ୍ଟୋଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେ କିଛି ବର୍ଷର ଅନେକ ବର୍ଷ ରହିସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇକରି କଥାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ସାଧନା କରୁଛି ତ, ଯୋଗ କରୁଛି ତ। ମା ତାକୁ ଅନେଇଲେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା, କହିଲେ କ'ଣ ମା କିଛି କହିଲେନି ଚାଲିଗଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ ଜିନିଷ ତ ପଚାରିନି। ଯେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ମୋର ସାଇକିକ୍ ଓପନିଂ ହେଲାଣି ତ, ମୋର ଚୈତନ୍ୟତା ବାହାରକୁ ଆସିଲାଣି ତ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ, ତୋତେ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନୁହେଁ, ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେମିତି ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବ ମା ଆପଣମାନେ ଯିଏ ସବୁ ଥିବେ, ଯିଏ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେ ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି କେବେ ଲୁଚେଇ ପାରିବେନି, କାରଣ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ ସେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତା'ର ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିବନି। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗକ୍ଷମତା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ କରେ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଯାଇକରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମୋର ଚୈତନ୍ୟତା ଓପନିଂ ହେଲାଣି, ଚୈତ୍ୟଟା ବାହାରକୁ ଆସିଲାଣି, ରୂପାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମା ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଅନେକ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନରୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି? ଅଟୋମେଟିକାଲି ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜାଣିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁଟା ନ ହେଇଥିବ ତାକୁ ହଁ କହିଦେଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ପଳାଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ଲାଭ ହେବନି, ଇନର୍ ଚେଞ୍ଜ କିଛି ତ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଉଦାର ପିଣ୍ଟୋ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯୋଗ କରୁଛି କି, ମା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଉଦାର ପିଣ୍ଟୋ ଟିକେ ଉଦାସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଉଦାସ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆସିକରି ଅନ୍ତତଃ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ଆସି ରହିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଯୋଗ କରୁନି, ମା କ'ଣ ଏମିତି ମୁହଁ ମୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି କ'ଣ? ତଥାପି ମାଆଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଲାଗି ରହିଛି। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ କାହାର କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଚେତନା ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମା ହେଲା, ଆର କ'ଣ କହ ମୋତେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖେ, ଯଦି ପଚାରୁଛ ତ ମୋତେ ଏତେ କହୁଛି ନା କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବସିକରି ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ, ନାହିଁ ଭାବି ଖାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାବିଛୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ବସିକରି ଖାଉଛୁ, ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଉଛୁ, ନାହିଁ ଏକଥା ଭାବି। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛୁ ଭାବିଛୁ ଯେ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମା ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଭାବି, କାରଣ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ଅତି ବେଶୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ମା ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଖାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ କରୁ, ଯେମିତି ଚଳୁ କରନ୍ତି ସେମିତି ଟିକେ ଚଳୁ କରିଦେଇଥିବ, ଆଉ ଟିକେ ଅଫର୍ କରିଦେଇଥିବ, ଗଲା ସରିଲା ଚାଲିଲା। ଆଉ ଶୋଇଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମା ଟିକେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିଦେବା, ଶୋଇଦେବା। ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିଦେଇକି ମା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, କହିନାହାନ୍ତି ନୁହଁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 10 ମିନିଟ୍ ମା ନାମ ଜପ କରିବ, ଧ୍ୟାନ କରିକି ଶୋଇବା, ଉଠିଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି। ମା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଚେତନାରେ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚେତନା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଆମମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃପୂଜା। ମେ ଆୱାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫ୍ ବିକମ୍ ଏ ସିସଲେସ୍ ୱର୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ମଦର। ଆମମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃପୂଜା। ତେଣୁ ଯଦି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଶୋଇବା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ଯଦି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରିବା ଆମର ସବୁ ଜାଗା ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଚେତନା କେଉଁ ପରିମାଣରେ ଚେତନା ଆସିକରି କେଉଁ ପରିମାଣରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନା ସମାନ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କିଛି ଜାଗାରେ, ଅଧିକାଂଶ ନୁହେଁ କିଛି ଜାଗା ଦେଖିଥିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚିଥିବା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଫରିଂ କରିଦେଇଥିବେ, ଆରେ ଘରେ ତ ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ ରଖିଛ ନା, ହଁ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ବାହାରେ କରୁଛ ନା, ହଁ ଆଚ୍ଛା ବାହାରେ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛ, ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ରଖିଛ ନା, ହଁ ସେଇଠି ଟିକେ ଅଫରିଂ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମା ଆଜି ସ୍ପେଶାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇକରି ଯିବି। ଲୋକମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକରି ଶୁଣୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ବେଳେ 1:30 ବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ସରିବା କଥା, 12ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଯାଇକରି ଅଫରିଂ କରିଦେବେ, ନେଇକରି ଯିବେ। ଲୋକଙ୍କର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ସେଠି ରହିଥିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିବା କଥା। କେତେ ରହୁଛି ନ ରହୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ସାଧକ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରବଣରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଭୋଜନ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଉଛି।
ସେତିକି ତ ଗଲା ଗଲା ଆପଣ ସେଠି ରହିବେ ଧୂପ ଦେବେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବ ତାଙ୍କ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେବ ଆପଣ କିଛି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ସେ ଅଲଗା କଥା ସାଧନାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ମା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ସେଠି ଯଦି ବସିକି ସାଧନା କରିପାରିବୁ ଯଦି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଜାଣିବୁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ସେ ଚେତନାରେ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାକୁ ଥୋଇଦେବୁ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ନେଇକିରି ଯିବି କ'ଣ କରିବି ନା ଭାତରେ ଭାତ ମିଶାଇବି ଡାଲିରେ ଡାଲି ମିଶାଇବି ତରକାରୀରେ ତରକାରୀ ମିଶାଇବି ଖଟାରେ ଖଟା ମିଶାଇବି କ୍ଷୀରିରେ କ୍ଷୀରି ମିଶାଇବି ସବୁଯାକ ମିଶାଇବ ମିଶାଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ ଆରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ତାକୁ ଖାଲି ବାଡ଼ିକି ଦେଲେ ସେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଉଥାନ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଖାଉଥାନ୍ତେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସେ ଗଛରେ ଫଳିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଭଗବାନ ନେଇକରି ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଥାନ୍ତେ ମୂଳରୁ ତଳକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିନୁ ଆମେ ତାକୁ ଯାଉ ଯେମିତି ବୁଝିଛୁ ସେମିତି ବୁଝିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ହସ ଲାଗେ କେତେବେଳେ ନା କ'ଣ କରିବ ଯଦି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା କ୍ଷୀରି ନେଇକରି ତାର ସେ ଯେଉଁ ଭାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲା ସେଠି ମିଶାଇଦେବ ଏଇ ପାଣିଟା ନେଉନା ଯେଉଁଠି ସେଠି ମିଶାଇଦେବ ମାନେ ପାଣିଟା ସେଇଠି ଥୁଆଇଦେବ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପାଣିଟା ଢାଳି ହେବ ଢାଳିକରି କ'ଣ ହେବ ସେ ଜାଗା ନଷ୍ଟ କରିବ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ହେବ କାରଣ ପାଣିଟା ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା ନାହିଁ କାରଣ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଥିଲା ସେଥିରୁ ଭାତ ବାଡ଼ିକି ଆଣିଥିଲେ ପାଣିଟା ଯେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ ସେଠିକି ଆଉ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ବୁଝିଛୁ ତାକୁ କେମିତି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ବୋଲିକି ଆମେ କେମିତି କହିବା ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଯୋଗ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି କେବଳ ଚେତନାଟା କେଉଁ ପରିମାଣରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲାଣି କେତେ ଆଗକୁ ଗଲେଣି ତାହା ହେଉଛି କଥା ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଜୀବନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କହିଲେ ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗଲାଣି ଜୀବନ ଇଏ ଜନ୍ମ ପୁଣି ଆ ପରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆସିବ ଆଗକୁ କେତେ ବାଟ ଯିବ କହିହେବ একথা কই সারিলা পরে শুনি সারিলা পরে আপনার কবে নাই গোটিয়ে জন্মরে অন্তত আজি বোধে মোর দ্যান 2% 2 জনের ঊর্ধ্ব সে কোশ্চিন পচারুচ্ছেন 2 জনের বেশি হবে আজ্ঞা এইভাবে হয়েছি সে হয়েছি এই স্পিচ শুণুছু আপনার কোশ্চিন পচারুছু স্পিচ শুনিলা পরে কোশ্চিন আসব কোটি না এমিতি হচ্ছে সেমিতি হচ্ছে সেমিতি তো নহলে আপনার সাধনা হলা বলি কইহব না না তা भी टिके बुझुचु धैर्य रोनी माँ तो प्रथम कहते ये जो जोग जब करा जाऊँ असीम धैर्य दरकार ये जोग नुहे जे नवरात्रि पूजा कर जो दिन 9 दिन पूरी जीव से दिन आनी कुमारी को आनी खाया देदेवे आपण मैंने भले खाईदे चलीजे कि जो मैंने मन करूँ रोजा रखुंट राति पर्यंत रही कौन कर देखिए जन्म देखिए आरंभ करेंगे खाଇବା आरंभ करेंगे राति होगला से खाଇବା आरंभ करेंगे ये तो जिनस से नुहे खाई सारा कौन से खुशी मसटा जहाँ गोटे पवित्र काम ये कली ये पुओ पास करगले चलीगला लोक गले देखा करने सेमती आपंकर बर्तमान आसो माने सऊदी अरब को जी जो मैंने सब हज यात्री मैंने जी सब व्यवस्था चली से कहते से भावी आम सेमती करूँ 4 धाम यात्रा करवा जीवन में जहाँ जो अच्छे पैसा पत्र संचय करवा 4 धाम यात्रा करवा 4 धाम यात्रा कले पलि आसिले मोरी आगे आम लोक भी अनेक जाइए आसी प्रयागर जो कुंभमेला जाऊला से आम लोक भी अनेक जाइए कौन ना थे जाकर पहुँचले बोलते जीवन पवित्र हो कि आपंकर उद्देश्य कौन था माँ श्री अरविंद जो जोग था जो जीवन में जोग को आणिक जो टैग करते जोड़ी थे तार उद्देश्य कौन था प्रयागर कुंभमेला जब थे स्नान करदे हो सरीज चिंता कर देख किंतु आम प्रकृत में मैंने समस्ते जहाँ करुँ आम ठीक से करूँ किंतु केते बुझीचु आम केतना केते परिमाण विवर्तित होती ताहा होची कथा से श्री अरविंद स्ट्रेट कहले ऑल लाइफ इज जोग केते जन्म गलानी आम जानिनु ये जन्म पुणी आगू अच्छी तेणु प्रथम प्रथम कहवा आरंभ कले माने इट हैज नीड ऑफ इनफिनिटी पेशेंस मोर धैर्य ना आज तो जो मैंने प्रश्न पचार से गोटे जिन आम टे बुझुचु माँ होचु पाठ्यचक्र बसुचु एकुटिया घर भितर रहीकि आम ध्यान करूँ किंतु आम पाखे धैर्य ना अच्छी कौन चेष्टा कले भी तो आप घर छाड़ी देकर चली जापर चेष्टा कले मरी भी पारे ना चेष्टा कले नुआ जीवन भी नहीं पारे ना गोटाए जिनस अच्छे माँ जहाँ चाहिए ता हम माँ जहाँ चाहिए ता जब हम आपको छाड़ी माँ को छाड़ी मुझे निजे कहीं भाव आरंभ करूँ फैक्ट भावा दरकार कौन कहले ना ऑल लाइफ इज जोग तेणु तो कह अनेक जन्म गलानी ना ये जन्म मुझे संभाली पारूनी पुणी आर जन्म को आसबि ये से घाटी हेबी मोर भाई जन्म दरकार ना ना केमी हम जब जन्म ना ऑल लाइफ इज जोग बोलिक कौन आप जन्म आसो के जन्म आस कह सब जाक जोगयुक्त होकर कम करेंगे कहे केतबले अरे जो आसूला गोलाप गोलर बास्ना जो आसूला से उत्फुल्लित से तो कहीं कही नु माँ तथे कृतज्ञता जनाऊँ से जो गंध आसूँ पुती गंध नर्दमा पाखे ठिया सी गंध दुर्गंध जो आसिक पहुँचुची से तो जाकर माँ को कौन माँ को जाकर कम्प्लेन कर दूँ माँ एटा गंध कहीं
ସବୁଯାକ ଟେକ୍ ଲିବରାଲି, ସବୁଯାକ ଏମିତି ନେଇଯିବ, ଆ ଭିତରକୁ ପଶିବନି। ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମୁଁ କେଉଁଠି, ପବନର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଜାଗାର କେଉଁଠି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡିସେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ନାଇଟ୍, ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାର ରୁଟ୍ କଜ୍ କ'ଣ, କ'ଣ ତା ତଳେ ଅଛି ସବୁ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତଳକୁ ଟିକେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବାନ୍ଧିଲେ ନା। ଏ ପ୍ରେୟାର ଅପନ୍ ହିଜ୍ ଲିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ନେମ୍, ପ୍ରେୟାର ଅପନ୍ ହିଜ୍ ଲିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ନେମ୍। ସେତିକିବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମା 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 ପ୍ରେୟାର, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଆସିଲା, ଆଣ୍ଡ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ନେମ୍, ଗୋଟେ ନାମ ଜପ କରିକି ସେ ଗଲେ, ବାହାରି ଗଲେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାହାରି ଗଲେ ନା ସେ ଯାଉଥିଲେ ଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ପଶିକରି ଚାଲିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ଜପ ଯେତେବେଳେ ସବକନସିୟସ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ନାମ ଜପ କରିକି ପଳେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ନା ସେ ନାମ ଜପକୁ ଧରିକି ରଖିଛୁ, ସେଇଟା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କରୁନୁ। ଆରେ ଯାତ୍ରା ନ କଲେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ହୁଏତ ଯାଉନଥିବା, କାରଣ ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ ଆମ ମା ତ ମନା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ କିଛି ଘଟେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ଚେତନା ପାଇଁ କିଛି ଘଟେ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଇନ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଏଇ ରାଶିର କ'ଣ ଆସିବ। ସେ କହିବ ଆଜି କ'ଣ ନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋଜଗାର ଅଛି, ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ମାନେ ଆଶା ଅଛି। କାହା ପାଇଁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଲାଭ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କି କେଉଁଟା କ'ଣ କେଉଁଥିରେ କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲାଭ ଅଛି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲେବର ଫେବର, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ 500 ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଓଟି କରିକି ଆଉ କିଛି ପଇସା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ଯିଏ କାମ କରୁନି, ଜିରୋର 200% ଅଧିକା ହେଲେ କେତେ ହେବ? ସେଇ ଜିରୋ ହିଁ ହେବ, ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ହେବ ନାହିଁ। ଜିରୋ ହିଁ ହେବ, ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇନଫିନିଟି ପେସେନ୍ସ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୋର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅଛି କ'ଣ? ପ୍ରଥମରୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଯଦି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛ ଏଇଆ କର। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଜବରଦସ୍ତି କହିଲେ କାହିଁକି ପାଠଚକ୍ର ଖୋଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନର ଗତି ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଗତି ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, ପାଠଚକ୍ରଟା ଖୋଲିଦେବୁ। ପାଠଚକ୍ରଟା ଖୋଲିଦେବୁ, ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଖୋଲ ବୋଲିକି ଆମ ପଛରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ବାଧ୍ୟ କଲେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି, ମୋର କିଛି ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସେପଟରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଥରେ ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ଅପରୋଧକୁ ଦେଖିକି କରିଦେଲି, ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ, ବର୍ଷ ସାରା କିଛି ହେଉନଥିଲା। ଆମ ଲିଷ୍ଟରେ ଗୋଟାଏ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଇନଫିନିଟି ପେସେନ୍ସ। ତାପରେ କହିଲେ ଲାଇଫ୍ ଆଲୋନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଯୋଗ, ଆୱାର ଯୋଗ। କାହିଁକି ଯୋଗ, ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଯୋଗ ବୋଲିକରି କହିଲେ କାହିଁକି, ଡେଥ୍ ଆଉ ଯୋଗ ବୋଲିକରି କହିଲେ ନା କାହିଁକି, କି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କାହିଁକି ଯୋଗ ବୋଲିକରି କହିଲେ ନା? କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ହିଁ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସ୍, ତାପରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଠିଆ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଘର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାଟି ଅଛି, ତାକୁ ଖୋଳିକିରି ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିବେ, ଖୋଳା ହେଇଥିବ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପଡ଼ିଥିବ, ତାପରେ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ କ'ଣ, ଲାଇଫ୍ ଆଲୋନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଯୋଗ। ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଯୋଗର ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ବେସ୍, ନଥିଲେ ରହିବ ନାହିଁ, ଆସିବ ନାହିଁ। ମୂଳରୁ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ମୂଳରୁ ତ ତଳ ନାହିଁ, ଆପଣ କେଉଁଠି ବସିବେ, ଚେୟାର କେଉଁଠି ପକାଇବେ? ଅସମ୍ଭବ ବେପାର। କହିଲେ ହବା, ଏଇ ତ ଦରକାର, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ। ଯେମିତି ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଉପରେ, ଘରରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋର୍ ଉପରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଖଟ ଚେୟାର ପକାଇକି ବସିଛନ୍ତି କି ଶୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଯୋଗ ହେଉଛି କିଏ ନା ଲାଇଫ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆଚ୍ଛା ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସବୁଯାକ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ, ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବେ। ସବୁଯାକ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ପୁରା ମାନେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବିନି, ମାନେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମାନେ ମୁହଁ କରିକି ଏମିତି ବୁଲିବି। ସିଏ କହିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ କହିନି ତୁମକୁ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଦିନ କରିବି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ସେମାନେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭଲରେ ମିଶୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ରହିକରି କରିବ। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଭଲରେ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଅଲ୍ ଆଟ୍ ଏ ସଡନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛ ଶାନ୍ତି ପାଉନା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ତୁମକୁ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିକରି କ'ଣ କରିବେ ନା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ବରଂ ଭଲରେ ଥିଲି ମା ତୋ ପାଖକୁ ଆସିକରି ମୋର ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ଭଲରେ ଥିଲି ମୋର ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଥିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲୁ, କାହିଁକି ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ଟିକେ ଭାବେ। ମୁଁ ତୋତେ କହିଥିଲି କ'ଣ ତୋତେ ସବୁ ଛାଡ଼ାଛାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ, ସବୁଥିରେ ରହିବୁ, ପଦ୍ମପତ୍ର ପାଣି ଭିତରେ ରହିବ, ତାକୁ ଯେମିତି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ତୋର ଅବସ୍ଥା ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଥିଲୁ? ହଠାତ୍ ତୁ ଭାବିଲୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କେଉଁଠି ମୂଳରୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଶିରନାସ୍ତି ଶିରବିଡ଼ା, ମୂଳରୁ କିଛି କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବିବ ମୁଁ ଯାଇକରି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଆସିଲି, ଉଠିଲିଣି, ବା ଦୀପାତ ଚାଲିଲା ପରେ ରୁଖାରେ ଠିଆ ହେଇକରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯଦି ଭାବିବ ମୁଁ ଯାଇକରି ହିମାଳୟ ଚଢ଼ିଗଲି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲେ ପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ କହିଲା ମୋର 70ଟା ଆସିଗଲା, ତାପରେ ତ ଡେଥ୍, ଡିକେ ଡେଥ୍ ହେବ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
तेणु कौन कहले लाइफ आलोन इज ए फील्ड अफ जोग तेणु लाइफटा को तो रहा दरकार आ लाइफटा को रहा मैंने कौन ऑर्डिनरी लाइफ नहीं आप बचे ना कौन करेंगे आलोन ए फील्ड अफ जोग तेणु कौन करेंगे नहीं कन्फर्ट करेंगे बुझे आरंभ करेंगे कहते दिस जोग चेयरमैन तो क्लारीफाई करदे हुए तो अन्य जोग कथा मुझे कहूनी मोर जो जोग पूर्ण जोग कथा कहते सी जोगटा कौन हो नॉट मीन ए रिजेक्शन ऑफ द पावर ऑफ लाइफ जीवन सब जाक पावर गुड़ा को रिजेक्शन करने को मुझे कहनी ये जोगरे तो आम ना से सिस्टम ना आप कहीं ग्रहण करूँ फपाड़ुले कौन कहते मूलर किसी धरी ना आप छाड़ी पहुँचे आप बस रे आसिक पहुँचले स्टेशन में पहुँचे पहुँची सारापर ट्रेन टाक छाड़ीदे जहाँ ट्रेन में बसी सारे जहाँ करेंगे मूलर घरे बसिक कौन कर से बस को छाड़ीदेली ऑटो को छाड़ीदेली गाड़ी को छाड़ीदेली ट्रेन को भी छाड़ीदेली तो मैंने रही कौटी जो रही कौटी से कहले यही जो जोग नॉट द रिजेक्शन ऑफ द पावर ऑफ लाइफ बट आन इनर ट्रांसफॉर्मेशन कथा कहला लोक आ करके अनेबे अनेक प्रश्न आसिक पहुँचे दिव्य कर्म कौन ये सब कौन ना आम तो ये आम से बड़ा चमत्कार बड़ा भाषण दौथे आप बसिक ताली मारुवे हाँ हाँ मारुवे सी खुशी होगी तो सी कहते कहीं जड़े ता भर जो पढ़ापढ़ी कर सारा बुझे कह आज्ञा ये तो पाठ नुह से सांगे सांगे आपको बुझेब है तू बुझीपारूनु ना ना आज्ञा बुझुची ऑनलाइन ऑफलाइन करके बुझुची एटा पाठ नुह कहीं जड़े समस्त तो जी नहीं कह जड़े सी कहे ताले कौन आमको समय कौटी अच्छे आम पाठ पढ़ा जब समय था आम तो बुलिक कौट प्रोफेसर था कौट बड़ बड़ भाषण दौँ कौटे कौन जा मैंने ये करूँ आम पाखे समय ना जहाँ अच्छी जीवन जहाँ जानी आड़ मिसाई कहीदे अरे तुम्हें सीना कहीदे कि दुनियाटा बर्बाद हो जाऊँगी ना से कथा से बुझे ना जदि आप भावुं प्रकृत में किसी लाभ मिलना जाऊे कहीं ना जाऊँ खुशी बासी चली से कहले इनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज इन द स्पिरिट ऑफ लाइफ एंड यूज ऑफ द पावर्स प्रथम हूँ कौन ये जोग हूँ क्या किसी छाड़िया कहुए किंतु कौन करने को कहुई छाड़ा किसी कहनी माने करने को मना करने पड़ो कौनटा करी बुझा दरकार ना हाँ इनर ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड हूँ कौन चेंज इन द स्पिरिट ऑफ इन द लाइफ जीवन में जो चाहूस गतानुगतिक जीवन में जो जाऊे से स्पिरिटा को बदलाओ चलने तो पड़ो साधारण लाइफ चली ए भी चली कि स्पिरिट नहीं चलते बदल दिया स्पिरिट इन लाइफ एंड द यूज ऑफ पावर्स से जो शक्ति सब दिखाई तब केमी यूटिलाइज करमी यूज कर मैंने मुझे आपको एग्जांपल बारंबार दिए गोटे छुरी दि जाऊँ क्या हाथ में दिखाई छुरीटा गोटे माँ हाथ में दिखाई रोसई करने जाऊँगी परिवा काटिक रोसई करुचे गोटे छुरीटा मनकर दिखाई क्या हाथ में डाक्तर को दिखाई से काटिक ऑपरेशन कर जीवन बचाऊँगी किंतु गोटे मर्डरर हाथ में छुरीटा पड़ जाऊँगी से सांगे सांगे काटी देकी जीवनटा नहीं जाऊँगी छुरीर किसी दोष ना जी यूज करुँची निर्भर करुँची कौन आस पहुँच से कहते यूज ऑफ द पावर्स अनेक शक्ति आपको दि जाए केमी यूटिलाइज करेंगे ना अनयूटिलाइज करेंगे ना मिस यूटिलाइज करेंगे यूज करेंगे व्यवहार कर चलिए अनयूटिलाइज माने किसी काम नहीं से आसा पड़ता या जाकर पहुँचले बुलाबुली कले आसिक पहुँचले ना जीवन में किसी काम लगना से शक्ति भी आपको साहाଯ୍य कर अनयूज यूज माने काम कले यू अनयूज माने जमा काम लगेला ना जहाँ कला सब आनिक पकईदे मिसयूज करवाटा हूँ खराब शक्तिटा जानिक आसिक पहुँचले आप किसी देखा नहीं बेपार करवा आरंभ करेंगे कथा करने को आसी ना कि साधारण जीवन में करुँच आप कौन है जोगयुक्त जीवन आ कौन है से तो सैया करें जब ठीक सैया करूँ कौन पार्थक्य है कहार बाहा बाहा आपको ऊपर को टेक ना बर तलू को फपाड़ीद तेणु ऊपर को जावाक चेष्टा कर कहते द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन जोग इज टू रिगार्ड इट नॉट एज वन ऑफ द एम्स टू बी परस्यूड इन लाइफ बट एज द होल ऑफ लाइफ मोर गोटे यही लक्ष्य था मुझे आसिले पाईगली तेणु मोर ये किसी है के ना के तो कहवाई आपको ये तो जोग नुह होल ऑफ लाइफ आज मन कर तू 5 टंका पाईगले तापरदिन 15 टंका पचर गोड़े टंका कथा मुझे कहूना जो जो सक्सेस कथा कहूँ आज मन कर जान मुझे 2 पाद आसिक पहुँच किसी पाईगले 4 पाद चढ़े कहे 2 पाद पाईगले तो पाईगली आउ कहीं करी सरला ओभर ओभर से कथा स्पीयर में देखो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन जोग जो जोग करूँ तार सफलता जोटा अच्छी सेटा कौटी अच्छी नॉट इन वन ऑफ द एम्स टू बी फॉर परस्यूड गोटे उद्देश्य नहीं आसते से उद्देश्य परिपूर्ति होगा मुझे बोधे पाईगली एथपाई होता ताले कौन पाई से होता होल लाइफ जीवन प्रति मुहूर्त प्रति पदक्षेप ताकू कौन करना परस्यू करार अच्छे आज मुझे 10 चलीगली चढ़ी चढ़ी कौन कली गछमूल आज चली चली गछमूल को चलीगली काली कौन कर गचर ऊपर को चढ़ीगली भाविले आउ बोधे सरीगला कहला नाई जमी आपण भर गोटे परसुएसन आसला आप गछमूल को आसिले
तापर गछ चढ़ी ऊपर आसिले ठीक से भाई परसुएसन नहीं आसतु चढ़ी चढ़ी जा गोटे समय आसिक पहुँचो आप स्वर्ग पहुँच जाए कौट गोटे जाकर पहुँच जाए तेणु जीवन से दिखाई प्रति मुहूर्त चेष्टा करवा होगला ना कौन हम समय आह्वान वार्ता को विराम दवा पुनर्बार नेक्स्ट क्लास रे बसिबा देखिबा तार परवर्ती पर्याय को आम जा माँ श्री अरविंद कौन कहते। धन्यवाद। वंदे मातरम। प्रणाम।